अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर कौन पूछेगा के साथ आमिर रिजवी हाजिर है। आज बात करते हैं सियासत पे। 64 साला पाकिस्तानी सियासत का अगर जायजा लें तो जरा मुश्किल से ही कोई ऐसी सियासी पार्टी या सियासतदान नजर आते हैं जिन्होंने सियासत को खेल और अवाम को खिलौना ना समझा हो। पेशावर सियासतदानों ने तो सियासत को मुनाफा बख्श कारोबार समझते हुए ना सिर्फ दौलत के अंबार इकट्ठे किए बल्कि दिन रात गैर मुल्की अकाउंट भरने में भी मसरूफ रहे। दूसरी तरफ हमारी वो बेचारी सादा लो अवाम काबिल तरस है, पेट खाली बदन नंगे, लेकिन जहां सियासी डुगडुगी बजी वहीं दौड़े चले जाते हैं। ऐसे सियासतदानों के लिए सिर्फ वोटों और नारेबाजियों तक बड़ी अहमियत रखने वाले अवाम उन नाम निहाद मसीहाओं के बारे में क्या तासुरात रखते हैं, आइए जानते हैं उनसे बात करके। आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, यानी पाकिस्तान की यूथ के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करते हैं कि ये सियासत के बारे में कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में इतने मसाइल चल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के सियासतदान ये संभाल सकते हैं? ये सब चीज़ें संभालना जो है ना वो तो सियासतदानों का ही जो है वो काम है। मैं समझता हूँ कि पिछले 65 ईयर्स में 64 ईयर्स में जब से पाकिस्तान 1947 में इसको इंडिपेंडेंस जब से वो मिली है, उसके बाद से कोई एक भी अगर सिंसियर पॉलिटिशियन आ जाता, कोई एक भी आ जाता तो हमारा मुल्क जो है ना बहुत तरक्की कर जाता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। हमारे मुल्क की ये मुख्तलिफ पार्टियां, उनके सियासतदान हैं, ये दस्तगिरबा हो जाते हैं और यहाँ तक हो जाते हैं कि गालम गलोच पे उतर आते हैं। आप क्या सीख रहे हैं इनसे? तो सीखने को तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी हरकतें करते हैं, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। वो बाहर दौरों पे जाते हैं, उनकी हरकतें उधर भी सही नहीं होती। बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी उनको बुरा मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है आप पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं, क्या ये सियासी पार्टियां जो हैं ये हमारे मुल्क के जो इतने सारे मसाइलों में घिरा हुआ है उसको हल कर लेंगी? अपने मसाइल तो पहले हल कर लें आपस के, हमारे मुल्क के क्या मसले हल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि वो तो हमारी सियासत के काबिल ही नहीं है। आप एग्री हैं कि मतलब कोई नीचे से कोई क़यादत आनी चाहिए? ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारी यूथ को आगे आना चाहिए, कि हमारे जो नई नौजवान नस्ल है, जो पढ़ी लिखी नस्ल है, वो आगे आएगी तो वो आगे आके कुछ करेगी कौम के लिए। ये जो हमारे पुराने सियासतदान हैं ये सिवाय शुरू से खा रहे हैं बैठ के और कुछ नहीं कर रहे, इन्हें कुछ भी नहीं दिया मुल्क को। सब अपने अपने मफाद के तहत आते हैं, हुकूमत करते हैं और चले जाते हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं और डिक्टेटर्स भी हैं। हमने सुना कि 45% वोट्स ही जाली थे जो कास्ट हुए 2008 इलेक्शन में। चलें, अभी तो एक होप हो रही है ना कि नादरा अब की बार कुछ कर रहा है, यानी इस तरह का कि ये जाली वोट का चक्कर खत्म हो जाएगा। आप जाली वोट का अगर चक्कर खत्म भी हो जाए, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह से जागीरदार और वडेरे यहाँ पे वोट लेते हैं, वो सिस्टम कुछ इस तरह का है कि उसे हम बिल्कुल भी, कितनी भी वोट रजिस्ट्रेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपने बात की करप्ट सिस्टम की, तो ये करप्ट सियासतदानों का अंजाम होना क्या चाहिए? होना इनके साथ ये चाहिए कि जितना भी हमारा माल लूटा गया पिछले 65 सालों में, वो तमाम माल सबसे पहले तो पाकिस्तान वापस लाया जाए। पकड़ के जूता से मारो, इनको निकाल देना चाहिए मुल्क से। जो करप्ट सियासतदान है उनको ये चाहिए कि वो अपना ना सोचें, वो लोग सिर्फ अपना सोचें। दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमारे बाद जो आज़ाद हुए थे मुल्क, वो आज तरक्की याफ्ता हैं, हम अभी तक तरक्की पसीर। जी बिल्कुल, और हमारे जो रहनुमा थे वो उनसे अच्छे थे। इस दुख का मदावा क्या ये सियासी पार्टियां करेंगी? नहीं, अगर करना होता तो अब तक कर चुकी होती। अवाम का क्या किया जाए? अवाम को शऊर किस तरह दिया जाएगा? अवाम में खुद अवेयरनेस होनी चाहिए ना, हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे इतने बुरे हालात हो रहे हैं, तो हमें अपने आप में ही नहीं है कॉन्फिडेंट। दो पैसे हमें कोई दिखाते हैं, हम बिक जाते हैं जाकर। अच्छा, यूथ का फर्ज नहीं है कि यूथ कुछ करे इसके लिए, अवाम को शऊर देने के लिए? ये सब कुछ यूथ का ही काम है, यूथ का ही करना पड़ेगा। जिस तरह के जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। हमारे जो ये सियासतदान है, इनमें कोई सियासी शऊर है? सियासी शऊर तो ऑब्वियसली है उनके पास। है उनके पास? नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता आपको? नहीं, सियासतदानों में तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात ही नहीं की जा सकती उनके बारे में। सियासी शऊर है जब भी तो सियासत है इतनी। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो पेपर्स अपने साथ लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम आपको ये रिकॉर्ड दिखाएंगे, ये रिकॉर्ड दिखाएंगे। रिकॉर्ड वो लोग खुद बनाते हैं दिखाने के लिए। अगर ये झूठ होता है तो अगर आप फर्ज करें कि आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं और एक झूठा पेपर लेके आ गए,
تو میں آپ سے لڑتا کیوں نہیں ہوں, میں اس پہ بات کیوں نہیں کرتا آپ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پیپر آپ کا میرے پاس جھوٹا ہے تو ان کے پاس بھی تو ایک پیپر ان کا جھوٹا ہے. دس از دا پالیٹکس. اپنے سیاستدانوں سے کیا امید ہے آپ کو؟ سر جہاں تک سیاستدانوں سے امید کی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سر پاکستان میں کوئی ایسا ہوا, فقط ایک فرد بھی ایسا ہوگا جو پاکستان کے سیاستدانوں سے کوئی امید رکھتا ہو. پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک کوئی جمہوریت نام کی کوئی حکومت آئی, جب بھی حکومت آئی ہے فوج کی آئی ہے. یعنی جمہوریت کے بحث میں آمریت ہی ہوتی ہے. جمہوریت کے بحث میں آمر لوگ ہی بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کنٹری میں تو آرمی کی حکومت چلی ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ٹینیور چلا ہے پورا, ہر جنرل نے آ کے ٹیک اوور کیا کسی نہ کسی حکومت کو. تو ایسا اگر آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں انڈیا میں, تو اس کی جمہوریت میں آپ کی جمہوریت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا اب دیکھیں پتہ کیا ہے, جتنے اگر ہم اس کا رزلٹ نکالیں گے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت سے زیادہ آمریت میں کچھ زیادہ فائدے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ہوئے فائدے ہوئے. جیسے مشرف کا ایک دور گزرا, اس میں ٹینیور میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, جتنا انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا گیا, اتنا میرے خیال سے جمہوریت میں نہیں ملا. جمہوریت میں کسی جمہوری حکومت میں نہیں ملا آج تک. ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں کہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ فیلڈ ہی ایسی ہے, ہر کوئی ایسا ہے, ظاہر سی بات ہے ہم بھی ایسا سیکھ رہے ہیں. یہ ماڈرنائزیشن یہی بنتا جا رہا ہے, آج کل فیشن ہے یہ. اب یہ دیکھیں نا کہ جیسے کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ ویسے آج کل آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن کا شکار ہوئی. اب اس کے بعد جب وہ اپنے لیڈرز کو دیکھتی ہے کہ وہ اس طرح سے گالی دے رہے ہیں, اور ایون آپ نے دیکھا ہوگا ایوان میں ہمارے کیا ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو اس سے نوجوان نسل اور زیادہ فرسٹریٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی آپ اگر اس کو دیکھیں ڈیپلی جا کر, تو کچھ ہمارے جنریشن ہے جو اس چیز کو سوچ رہے ہیں آج کل, اور ہر جگہ اس چیز سوچی جا رہی ہے کچھ چینج آنا چاہیے. ابھی آپ نے مستقبل کے معماروں کی گفتگو سنی کہ وہ سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا خیالات رکھتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اپنے سیاستدانوں کے پاس, ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں. آئیے بھائی. جی اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فوزیہ وہاب کے ساتھ. السلام علیکم. ہماری جو یہ پارٹیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ گالم گلوچ پہ اتار آتے ہیں, اور ایک دوسرے کے رہنما جو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بڑی بے عزتی کرتے ہیں. تو اس سے یوتھ کو کیا میسج جا رہا ہے؟ اس سے یوتھ کو دو میسیجز جا سکتے ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ اٹس اے وائبرنٹ سسٹم, سب بڑے پرجوش ہیں. ایک تو میسج یہ جا سکتا ہے. دوسرا میسج ظاہر یہ جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہو گیا ان کو, یہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے, یہ کبھی سیکھیں گے نہیں. اور جو دیدہ شناس لوگ ہوتے ہیں یا جہاں دیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اگر آپ رائے پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ابھی بھی پاکستان کے سیاستدانوں میں وہ بلوغت, وہ پختگی نہیں آئی ہے, یا وہ سنجیدگی نہیں آئی ہے جس کی اس ملک کو سخت ضرورت ہے. اچھا ہر پارٹی ملک و قوم سے وفاداری کا دم تو بھر رہی ہے, لیکن اگر اس ملک کے اداروں کی حالت ظاہر دیکھیں تو اس میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. ہم ہر وقت اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں. اکثر آپ کے منہ سے لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا بھوکے ننگے لوگ ہیں. آپ جو ادارے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی مس مینج ہو رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے. اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتا ہے کہ کیا بات ہے, ہر آدمی ان اداروں میں نوکری کیوں چاہتا ہے. یہ بھی ہے نا جی, ہر حکومت پہ بے پناہ دباؤ ہوتا ہے کہ جی ہمارے فلاں آدمی کو بھرتی کر لیں. جو یہ کرپٹ سیاستدان کچھ جو ہیں ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً تو ظاہر ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جس قسم کا ہمارا نظام ہے اس میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جتنے کرپٹ ہیں اتنے ہی آپ کامیاب ہیں. ان سب روز بروز بڑھتے ہوئے جو مسائل ہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسے, ہم عوام کو یا پھر حکومت کو؟ دیکھیے آپ کو مسائل کی ذمہ داری کسی پر ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے اگر مسائل کی نشاندہی کر دی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے ان مسائل کی حل کی طرف دیکھنے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. اوکے.
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अमानुल्लाह महसूद साहब जो MPA हैं सिंध असेंबली में और उसके साथ साथ ANP के रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आपकी नज़र में हमारे सियासतदानों में सियासी शऊर है क्या? शऊर तो है, लेकिन इस वक्त जिस तरह सियासतदान कर रहे हैं तो मैं यही समझता हूं कि शऊर की कमी है। अच्छा सर, हमारी सियासी पार्टियां आपस में दस्तगिरबा हो जाती हैं और गालम गलोच पे होता रहती हैं, तो हमारे सियासतदान हमारी नौजवान नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं? सबक तो ये दे रहे हैं कि आजकल जो हमारे सियासतदान है वो बजाय मुल्क की खिदमत करने के और लोगों के मसाइल के बजाय वो आपस में दस्तगिरबान है, जिनकी वजह से सियासी लोगों का हर सियासी चाहे वो अच्छा हो उसका भी, चाहे वो बुरा हो, इसकी वजह से सियासतदान आजकल बदनाम है। अच्छा, ये जो होता है कि जी एक पार्टी से लड़ रही है, गालम गलोच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर वो हुकूमत में आ गई, फिर हुकूमत से बाहर चली गई, ये क्या है? ये एक नूरा कुश्ती है जो कि बिल्कुल आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके आवाम के मसाइल हैं तो उस पर आपने जो भी ज़ाहिरी बातें, किसी भी ऐसे इशू हैं जो आवाम का इशू, उस पर आपने एक्शन ले लिया या उस पर आपने एक पॉइंट आउट किया, और उसके बावजूद अगर वो मसाइल हल नहीं हो और अपने ज़ाती मफादात को देखते हुए या अपनी मिनिस्ट्रियों की खातिर या अपने आपकी पार्टी की ज़ाती कोई मसाइल हैं, उसकी वजह से आप बार हुकूमत में शामिल होना या वापस आना, तो ये एक मजाक है आवाम के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे होता है कि हर पार्टी का जो लीडर होता है वो आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले, इलेक्शन से पहले वादे बहुत करता है, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उनके कौल में तजाद क्यों आ जाता है इतना? ये ऐसा मसला है कि सबसे पहले तो मैं तो इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन बहैसियत एक मेंबर हमने भी बहुत वादे किए हैं। जब स्टार्टिंग में हम इलेक्शन में हलकों में जाते थे तो हमने वादे बहुत बड़े बड़े किए, पूरे किए कभी, और तकरीबन वो वादे जो हमने किए थे उसमें से 20% भी हमने पूरे नहीं किए। ये हालात है, कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे बन जाते हैं कि ऊपर लेवल पे जब बंदा किसी सीट पे आ जाता है तो मसाइल ऐसे गंभीर हो जाते हैं, हमारे जो ऊपर के हुक्मरान हैं कुछ तो बात भी नहीं सुनी जाती है उनकी। अच्छा, इस वक्त अवाम जो है वो इस जमहूरी दौर में आमरीत के दौर को याद कर रही है। पाकिस्तानी कौम की तो सोच ऐसी हो चुकी है कि वो जो भी आता है, आपको पता है कि अभी किसी और की हुकूमत आएगी तो जरदारी साहब को ये याद करते रहेंगे। ये सोच ऐसी हो चुकी है। अमानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल सब्जवारी साहब के साथ, जो कि मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सियासी जमातें जो हैं ये आपस में बाज़ दफ़ा इतना मतलब दस्तगिरबा हो जाते हैं कि कभी कभी गालम गलोच पे उतर आते हैं। इससे आप तो खुद यूथ के मिनिस्टर हैं, इससे आप क्या यूथ को मैसेज क्या जा रहा है? हमारी गालियों से जो लोग मुखातिब होते हैं तो वो तो अच्छा मैसेज नहीं दे रहे मेरे ख्याल में, और मुझे भी शर्मिंदगी है कि सियासी जमातों के लोग आपस में इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, और मेरा भी ताल्लुक एक सियासी जमात से। बदकिस्मती से होता ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों के माजी खंगाले जाते हैं, और जब आदमी को चोट ज़्यादा लगती है तो वो जवाब में फिर गाली दे देता है, तो ये नामुनासिब बात है जो नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर मुल्क की मफाद में जो हैं वो सियासी पार्टियां कभी हुकूमत में होती हैं, कभी हुकूमत से बाहर होती हैं, फिर हुकूमत में होती हैं। ये क्या है, इसको आप किस तरह मतलब जस्टिफाई करेंगे? देखें, ये तो एक टर्मिनोलॉजी है ना कि कौमी मफाद क्या है, मुल्की मफाद क्या है। जैसे जिस लीडर की भी आप बात सुने तो वो 18 करोड़ आवाम की बात करते हैं। अब अगर काजी हुसैन अहमद साहब या मुनव्वर हसन साहब भी 18 करोड़ आवाम कह रहे हैं कि उनकी राय ये है, और आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, तो ये तो मिला के 36 करोड़ हो गए। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की बात को मान रहा हो वही मुनव्वर हसन साहब की बात को भी मान रहा हो। जैसे हर सियासी जमात ये समझती है कि जो उसकी राय है या सोच है या नज़रिया है वो ना सिर्फ ये कि उसके वोटर्स और सपोर्टर्स का नज़रिया है, बल्कि मुल्क की अक्सरियत भी यही सोच रही है, और इसमें कोई गलती नहीं है। वरना अगर कोई गलती हो तो भाई मैं वो पॉलिसी क्यों अपनाऊं? हर पार्टी इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे करती है कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद जब इदारों की हालत देखते हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है। क्यों? बेसिकली हमारे मुल्क में ये जो दावे हैं अक्सरियत, ये तो ज़्यादा मंशूर में होते हैं। इस मुल्क के जो वोटर्स की 99% अक्सरियत है वो मंशूर नहीं पड़ती।
کیونکہ ان میں سے بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جس کو ہم نے تعلیم سے بہرہ مند ہی نہیں کیا. جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا جو MP MNA ہوتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوتا اکثریت میں منشور, تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی. لوگ برادری کی بنیاد پہ, زمین کی بنیاد کے اوپر اپنے ووٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو اور سب سے اہم بات یہ ہے کسی بھی ادارے کی تباہی کی کہ اگر آپ میرٹ کو نظر انداز کریں گے, کسی بھی ادارے کو سمجھیں گے دوستوں کو, بھائیوں, بھتیجوں, بھانجوں کو نوازنے کا ذریعہ, تو پھر وہ ادارہ درست چل نہیں سکتا. آپ کو میریٹوریس ہونا ہے. میریٹوریس کیونکہ ہم اس ملک کے کسی بھی چیز میں نہیں ہیں, تو وہ ادارے بھی ایسی صورت ہے. روز بروز بڑھتے ہوئے مسائل کا ذمہ دار کسے ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ یقیناً اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار رہا ہے. میں تو آج تک صرف حکومت کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں, حکومت میں نہیں رہا, جس کو کہتے ہیں حکومت کرنا. کرپٹ سیاستدانوں کا کیا انجام ہونا چاہیے سر؟ کرپٹ سیاستدانوں کا وہی انجام ہونا چاہیے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ ایک کرپٹ بزنس مین کو تو ہمیں کم سزا دینی چاہیے, کرپٹ سیاستدان کو زیادہ دینی چاہیے. آج آپ نے ہمارے اس پروگرام میں نوجوانوں کی باتیں بھی سنی, سیاستدانوں کی باتیں بھی سنی. ہمارے ملک کے اس عوام نے سیاستدانوں پہ تنقید بھی کی اور سیاستدانوں نے اس تنقید کو کھلے دل سے بھی لیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ باتیں کب تک ہوتی رہیں گی. اب عملاً کچھ کرنا ہے. جس ملک کی سیاست پر ایسے لوگوں کی گرفت ہو جن کے سیاسی شعور کی وسعت اپنی تجوریاں بھرنے تک محدود ہو, سیاست محض ایک شغل ہو, عوام کو مشینی پرزوں کی نگاہ سے دیکھتے ہوں, مزدور اور کسان دو وقت کی روٹی میں اس طرح الجھا دیے گئے ہوں کہ انہیں حق کے لیے آواز اٹھانے کا ہوش ہی نہ ہو. تمام تر ملکی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی وہ ملک کبھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ہمیں ای میل کرنا نہ بھولیے گا, اس لیے کہ آپ کی ای میل ہماری بہت رہنمائی کرتی ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بہت آسان سا ہے, kpg@dunyatv.tv. عامر رضوی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے آپ ہی کے کسی نئے مسئلے کے ساتھ. اللہ حافظ.